Nah guys, waduh, angkat guys, mantap bu, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Alhamdulillah ya guys, kita bisa berjumpa lagi ya guys. Bisa berjumpa terus guys bersama saya di channel Asentro Fishing. Mancing kali ini tetap ya guys, spotnya tetap nih guys, tempatnya guys. Mancing ikan BBGT guys. Di sini saya pakai teknik pelampung guys. Nah, itu dia guys. Pelampungnya guys. Ya udah selesai ini guys. Loadingnya guys. Dan umpannya tak lupa lagi ya guys. Umpannya sabiki guys. Seperti ini guys. Sabiki saya kasih pentil merah ya guys, warna merah guys. Mudah-mudahan spot sekarang ini dapat sambaran ikan BBGT ya guys, sesuai target. Oke guys, nggak pakai lama lagi, yuk simak terus kelanjutan saya mancing tetap di channel Asentro Fishing. Mantap guys, lempar lagi guys. Oke, gelombangnya guys mulai menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang lah wes. Ya, coba geser ke arah sini. Tahu ikannya ada di sebelah sini. Sambaran ikan cendro aja guys. Wih, ikan cendronya guys, ampun. Sambaran ikan cendro tiada henti. Ikan cendronya banyak guys. Oke, kita lempar lagi guys. Bah, endi cara aku strike. Bo, kupak tanjutok ngarep yo. Heeh. Lo tahu beri yo. Mau tahu beri yo. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa suluk kita? Iku panjune iku. Nah, ya iku. Iki lek tamak wong jaring iki. Apa gelem ngubur ya? Gak gelem ngene ya.
suluk balik. Ora gelem ngak. Aduh, sampetan lah. Ya. Woi, strike kawan, guys. Kawan strike, guys. Ayo, guys. Dangan, guys. Dangan, guys. Dangan, guys. Timbangi, guys. Mana, guys? Waduh, angkat, guys. Mantap, Bu. Mantap. Kawan strike, guys. Dia baru datang, guys. Fish on. One cast strike. Aduh, guys. Ombaknya, guys. Pajunya, guys. Kan cendronya banyak, guys. Cendro tok, guys. Nempes, guys. Mantul. Jos. Sangat recommended. Kasan. Guys, lempar lagi, guys. Mana? Cepetan, kawan strike, guys. Oh, ini dia, guys. Ada di sini, guys. Dia baru datang juga, guys. Tarik ke belakang. Mantul tuh, guys. Oke, guys. Sekarang saya mau lempar ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan cendronya, guys, banyak, guys. Iya, iku nguburi wak cilik-cilik iku. Kawan strike lagi, guys. Kawan strike lagi, guys. Disoplur, guys. Minggir mau, Pak. Iwake minggir. Iwake minggir. Iku minggir mau. Iki mau minggir mau. Awas nyambet lo. Awas nyambet lo. Strike, guys. One cast strike. Strike, guys. Guys. Ayo, guys. 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 Mantul. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video di channel Hasan Tiro Fishing. Semoga video ini bisa menghibur Anda. Wassalam.